Dobrodošli na moj kanal. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ovaj video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da uzgajate prelepi cvet brumfelsiju koji nazivaju i juče, danas, sutra. Cvet je poreklom iz Južne Amerike. Postoji nekoliko sorti brumfelsija, a razlog zašto ih baštovani uzgajaju su trobojni cvetovi i otpornost na sušu. Neke biljke brumfelsije sadrže toksične i lekovite alkaloide koji mogu negativno uticati na zdravlje domaćih životinja. Zbog toga ove biljke držite dalje od kućnih ljubimaca. Biljka brumfelsija dobro se snalazi u uslovima životne sredine koji simuliraju njihovo stanište. Vole sunčana mesta, jako svetlo i toplije temperature. Ovo cveće voli vlažnost i uživa u redovnom zalivanju. Za dodatnu negu možete ih s vremena na vreme orezivati i obezbediti im đubrivo po potrebi. Vrste brumfelsija mogu da rastu kao žbunje, kao malo drveće, a ponekad i kao lijane. Ako planirate da ih uzgajate u saksijama, one neće porasti više od 1 metra. Tokom perioda cvetanja u proleće i jesen ove biljke proizvode mnogo nežnih cvetova koji mogu da dođu uz prijatan miris i noću. Cvetovi imaju 5 latica koje mogu da se izlože u raznim nijansama bele, roze, lavande i ljubičaste. Kada se sezona cvetanja završi, stvaraju se mali plodovi koji izgledaju kao male bobice. Sadrže mnogo semena i u zavisnosti od faze mogu biti zelene, narandžaste, crvene ili braun boje. Zahvaljujući svojim prelepim cvetovima, biljke brumfelsije mogu biti odlični saputnici u vrtu mnogim drugim vrstama biljaka, uključujući rododendron, fuksiju, muskari i cinerariju. Ova biljka može da uspeva u skoro svim vrstama okruženja. Ako želite da ih uzgajate na otvorenom u bašti, posadite ih na mesto gde mogu da imaju dovoljno sunca, a gde mogu u najtoplijem delu dana biti malo zaštićene. U zatvorenom prostoru ove biljke najbolje rastu na blago zasenjenim lokacijama, kao što je blizina prozora sa zavesama da oponašaju njihovo prirodno stanište. Odgovara im sobna temperatura od 20 do 22 Celzijusova stepena. Nagle promene temperature mogu prilično da štete vašim biljkama. Ako živite u predelima sa hladnim zimama, saksije sa ovom biljkom na jesen unesite u zatvoren prostor. Ova biljka sporije raste, pa ih mnogi baštovani orezuju samo u estetske svrhe. Najbolje je da ih orezujete nakon prolećnog cvetanja. Obavezno uklanjajte sve precvetale cvetove. Ova biljka je otporna na bolesti i štetočine, čuvajte je samo lisnih ušiju. Isprskajte je bar jednom mesečno preventivno uljem nima. Vole kiselija zemljišta sa dobrom drenažom. Biljke u zatvorenom prostoru prihranjujte 2 puta mesečno tečnim đubrivom za cvetajuće biljke. Biljke na otvorenom nemaju velike zahteve za prihranom, osim ako zemljište nije dovoljno kiselo. Ako zemljište nije dovoljno kiselo, biljke u vrtu prihranjujte tečnim đubrivom za rododendrone razblaženo na pola. Ako je dovoljno kiselo, dodajte samo kiseli malč poput borovih iglica ili tresetne mahovine. Biljkama koje uzgajate u saksijama potrebno je redovno presađivanje u proleće. Biljka voli redovno, ali ne preterano zalivanje. Biljke u saksijama se češće zalivaju od onih u vrtu. Biljke se razmnožavaju semenom i reznicama. Karakteristika i lepota ove biljke je u tome što 3 puta menja boju.
Cvetovi prvo budu ljubičasti pa prelaze u bledu lavandu i završavaju belom bojom. Grm uvek na sebi ima istovremeno 3 boje cvetova. Biljka počne sa cvetanjem krajem februara, a završava početkom juna. Ako ste je posadili u vrtu, obavezno je zaštitite pre zime debljim slojem malča i obavite je agril folijom. Biljku možete kupiti u rasadnicima cveća.